کندھے کا درد یا فروزن شولڈر کہ اب ہل ہی نہیں رہا, کیوں ہوتا ہے یہ؟ اچھا مہوش بڑی اچھی آپ نے بات کی. ہمارے ہاں نا ایک مسکانسیپشن ہے, ہم کندھے کے ہر درد کو فروزن شولڈر کا نام دیتے ہیں. کیونکہ ہم نے یہی سنا ہے. کیونکہ ہم نے سنا یہ, کیونکہ ہمیں بتایا ہی گیا کہ کندھا جو ہے وہ فروزن شولڈر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. جس طرح تمام نفسیاتی مسائل ڈپریشن ہوتے ہیں اسی طرح سارے کندھے کا درد فروزن شولڈر. ایبسلیوٹلی, بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ. اتنی ووکیبولری ہے, اتنی ووکیبولری ہماری. اگر ہم کندھے کو دیکھیں نا تو کندھے کے درد کو تھوڑا سا ناظرین کو سمجھانے کے لیے, سارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے, اور یہ آپ کے سامنے کی جس کو ہم ہنسلی کی ہڈی یا کلیویکل بون کہتے ہیں, یہ وہ ہڈی ہے. ٹھیک ہے, ہنسلی کی ہڈی آپ ٹچ بھی کر کے بتائیں, آپ نے یہ رہی نا, یہ رہی, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اس کو ہم کلیویکل کہتے ہیں. یہ شولڈر بلیڈ ہے, اور یہ شولڈر بلیڈ ہے جو کہ کمر میں پیچھے کی طرف ہوتا ہے. جو سامنے تو ربز کھچاؤ بھی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, سامنے اس کے ربز آ جائیں گی, پیچھے یہ شولڈر بلیڈ آ جائے گی, ٹھیک ہے, اس کو ہم اسکیپولا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ جوڑ ہے, اور یہ اللہ میاں کی اتنی شاندار تخلیق ہے. میں کہتا ہوں اللہ میاں جسم میں انسان کو بہت زیادہ جو ہے آپ کے جوڑ ہیں ہاتھوں میں, پیروں میں, کولے کے, لیکن یہ واحد جوڑ ہے جس کی موبلٹی بہت زیادہ ہے. آپ اس کو 360 ڈگری گھما سکتے ہیں. یہ آپ کندھا ہے, یہ کندھا ہے, اور اس کا یہ بال ہے, اور یہ اس کا ساکٹ ہے اس کے اندر. ٹھیک, اور یہ مسلز آ گئے, اور یہ سارے مسلز آ گئے. اچھا, ان مسلز کے اندر اس کی جھلی ہے جس کو ہم کیپسول کہتے ہیں, جوڑ کی جھلی ہے. اگر اس جوڑ کی جھلی میں پرابلم ہے یا وہ سکڑ جاتی ہے تو وہ فروزن شولڈر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کندھا آپ کا جم گیا, کیونکہ اب اندر موجود جھلی نے کندھے کو, جوڑ کو پکڑ لیا ہے, تو اب اس میں حرکات بند ہو گئی ہیں اور تکلیف ہو گئی, اور تکلیف ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از فروزن شولڈر. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں امپنجمنٹ سنڈروم, جو زیادہ کامن ہے. اس کا مطلب ہے کندھا پھنس گیا. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب کندھا پھنسنا کیا کہ اب یہ جوڑ تو میں نے آپ کو دکھا دیا. اب اس جوڑ کی ایک چھت ہے جو آپ کے شولڈر بلیڈ سے یہاں پہ آ کے, یہ چھت ہے جی جی, جہاں سے سارے پٹھے اور رسیاں نکل کے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس جگہ پہ کوئی مسئلہ ہو گیا, یا آپ کے جو کلیویکل یا ہنسلی کی ہڈی کا جو یہ جوڑ ہے, یہ جوڑ خراب ہو گیا, جس میں آرتھرائٹس ہم کہتے ہیں گھٹنوں میں ہو سکتا ہے, تو کسی بھی جوڑ میں ہو سکتا ہے, وہ اس جوڑ میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جیسے گھٹنے میں جب ہم وہ ایکس رے دیکھتے کہتے ہیں مریض کو بتا دیں گے جی آپ کی ہڈیاں بڑھ گئی ہیں, تو وہ اس جوڑ کی بھی بڑھ سکتی ہیں. اچھا, ہڈیاں بڑھتی بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہڈیاں بڑھتی ہیں, تو جب بڑھتی ہے تو نیچے زیادہ بڑھتی ہے. جب وہ نیچے بڑھتی ہے تو اس پٹھے نے چلنا ہے نا, تو وہ پھنسنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں امپنجمنٹ سنڈروم یا کندھے کا پھنسنا. یہ دو سب سے بڑی ہاتھ وجہ اوپر نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا, بڑی زبردست بات ہے. اگین یہ انجینئرنگ کی بات ہے. آپ جب ہاتھ اٹھائیں نا 45 ڈگری تک, 40-45 تک, تو اٹھ جائے گا. آپ کو یہاں درد ہونا شروع ہوگا اگر آپ کا پھنس رہا ہے, اگر پھنس رہا ہے تو ہو کیا رہا ہے کہ یہ پٹھے جب آپ نے اٹھائے یہ پیچھے جانا شروع ہوئے. ٹھیک ہے, اب یہ یہاں پہ جہاں پہ ہڈی بڑی ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے, انفلیمیشن ہے, تو اب یہ پھنسنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, اب جیسے جیسے آپ بڑھتے چلے جائیں گے, اب آپ یہ لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ 4-5 مختلف مسلز ہیں, 4-5 مختلف رسیاں لگی ہوئی ہیں. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی یہ پیچھے تو بہت ساری جگہ ہے, کھلی جگہ ہے. جب یہ اس یوں سمجھ لیں رکاوٹ کو دور کر لیں گے, یہ ہاتھ اتنا پیچھے چلا جائے کہ یہ پٹھے رکاوٹ کو دور کر لیں تو درد ختم ہو جائے گا, ہاتھ بھی اٹھ جائے گا. تو یہ ہے کندھے کا پھنسنا, جس کو ہم impingement, which is very common, more than frozen shoulders. کیونکہ یہ جو ہے نا جس کو ہم پھنسنا کہتے ہیں, یہ ہوتا ہے اوور یوز سنڈروم سے. کندھا تو استعمال ہو رہا ہے نا بھائی, ساری زندگی ہم کام کر رہے ہیں, چیزیں بھی پکڑ رہے ہیں, ادھر بھی کر رہے ہیں, مستقل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اوور یوز سنڈروم کی وجہ سے, جوڑ کے آرتھرائٹس کی وجہ سے, کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے. اگر اب ہم آ جائیں فروزن شولڈر, یہ کندھے کے جمنے پہ جس میں جھلی آپ کی سکڑ رہی ہے, وہ ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا کیوں ہوتی ہے.
साइंस हैज नो आंसर। रियली? हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये शुगर के मरीजों में ज्यादा हो जाती है। वो लोग जिनके थायराइड का या गुदूद का मसला है उनमें हो सकती है, ये उन लोगों में हो सकती है, उन औरतों में जो कि मेनोपॉज या उसके आसपास के एरिया में उनमें हो जाती है, ठीक है, लेट एज में जा रही है उनमें हो जाएगी, ठीक है। असल वजह क्या है, ये झिल्ली सिकुड़ना क्यों शुरू हुई ये हमें नहीं पता। और दूसरी मजेदार बात ये है कि इसकी एक नेचुरल हिस्ट्री है फ्रोजन शोल्डर की। अच्छा, ठीक है, और उसके 3 मरहले हैं। पहले मरहले में वो सिकुड़ना शुरू होती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सब में आपका कोई कसूर नहीं है? हम में से किसी का कोई कसूर नहीं है। ओह, बड़ी बेबसी है इस मामले में। हाँ, तो बिल्कुल बेबस है, हाथ बंधे में। हाँ, ठीक है, क्यों हो गया? कोई शुगर का मरीज है, उसको 25 साल से शुगर है, उसको नहीं होगा। किसी को 3 साल हुए उसको हो गया। अरे भाई तुम्हें क्यों हुआ और उसको क्यों नहीं हुआ? सही। तो हमें नहीं पता, हम किसको इस पर अल्लाह तवक्कल चल रहा है। अल्लाह तवक्कल चल रहा है। अब उसमें पहले स्टेज में वो झिल्ली सिकुड़ना शुरू होती है, ठीक है। तो और हम इस मसल के नीचे है? इसके नीचे है, ओके ओके, इसके इन पट्टों के नीचे है, ठीक है। अब वो झिल्ली सिकुड़ना शुरू हुई, ठीक है। अब वो सिकुड़ के वो तकरीबन सिकुड़ने का मरहला तकरीबन 6 महीने चलता है, तो हल्के हल्के दर्द से शुरू होता है। अच्छा, इसमें अगर आप जो घर में बैठे हुए नाजरीन हैं वो अगर चाहें कि उनको पता चले कि उनको कंधे की दर्द की वजह फ्रोजन शोल्डर है या कंधे का फंसना जिसको इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, तो वो घर में बैठे खुद भी चेक कर सकते हैं। और इसका यही तरीका है? अच्छा, अब मैं तरीका आपको बताऊं। हाँ। अगर आपकी कंधे की झिल्ली अकड़ रही हो, ठीक है, आप अपने कोहनी को कंधे को ऐसे जिस्म के साथ लगा लें, ठीक है, ठीक है। ये आपने ऐसे लगाया, उसके बाद आप कंधे को ऐसे चलाएं, हाथ को ऐसे रखते हुए ऐसे चलाएं, हाथ यहीं रखूं और ठीक है, ठीक है। अगर ये खुल रहा है आपको तो आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं है। सही है, मतलब यहीं तक चला? हाँ, यहीं तक जाता है, सही है, ठीक है। क्योंकि झिल्ली जो सूखती है और अकड़ती है वो सामने वाली है, तो वो ये आपका हाथ ये मूव ही नहीं करेगा। ओके, ठीक है, वो ऐसे फंसेगा। यूं मैंने रखा और ये मैंने अपने जो कोहनी है वो मैंने अपनी पसली से लगाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने जब आपने इसको ऐसे किया तो अगर नहीं खुल रहा तो उसका मतलब है कि ये फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर है। तो ये तो आप दोनों देख लेती हूँ। हाँ, नहीं, किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं है। तो ना जल्दी सिकुड़ रही है ना कोई मसला। अब आ जाते हैं दूसरे पे, अब आ जाते हैं, हमने जो कहा ज्यादा कॉमन है इम्पिंजमेंट, ठीक है। अब उसमें हमने कंधे को ऐसे उठाना शुरू करना है। अच्छा, यूं उठाया, ठीक है, उठाया। तो अब हमें देखना है कि किस डिग्री पे हमारा कंधे में दर्द आना शुरू हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अगर मेरे कंधे में दर्द है तो मेरे कंधे में दर्द आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कि अब ये दर्द आ रहा है। अब मैं इसको आहिस्ता से देखूं तो 45 to 90 डिग्रीज में दर्द आएगा, वो फंसना है। अच्छा, और अगर नहीं फंस रहा इत्तेफाक से तो मैं खुश हो जाऊं कि भी हालात बेहतर है? हालात बेहतर है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। ये भी उठा के देख लेते हो, सही है, ठीक है, ये भी उठा के देख ले। अच्छा, उसके बाद हम हाथ को ऐसे घुमाएं और इस हाथ से इसको ऐसे ऊपर पुश करें, इस हाथ से रोकें और इसको ऊपर पुश करें, इसको ऊपर पुश करें, ठीक है, ठीक है, और इसको नीचे पुश करें। अगर ऐसे भी दर्द आता है तो ये भी इम्पिंजमेंट की